Guys, maing buntag. Mag-harvest sa putag sili guys. Kay daghan nagpaghinugo. Daghan na paghinog sili na to. Bapa. Oh. Di pa madali nag-harvest sa kadlaw. Daghan man ning hinog. Apagani ito sa unahan. Magpadayon pa kog harvest guys. Kay init. Lami kayo ni. Nagsugod na gani og gamay. Guys, maara to. Tanawa. Sili. Tuwa pa dito sa unahan na pa dito. Yan sa ipalit og sili diri mo order mo diri. 400 ang kilo. Pwede hangi og 350 basta 2 kilo kuha on tuluhan. Sige. Padayon ta harvest.